Alright, Sawadee Pops, gabi na dito. Yan, pupunta tayo dun sa Sun Plaza. Alright, yung ilaw nila, Christmas light na. Okay, tatawid muna tayo. Yan, dumaan. Okay, wait lang. Tatawid muna. Okay, ayun o, naka MSX. Alright, tawid-tawid muna tayo. Okay, restaurant Sargon, speech nila Sargon. Oh, yan, silang fresh isda. Yun si ate. Hello ate. Ayun o, yan, street. Yan silang resto nila. Ayan. Ayan, isda nila. Sargon, isda. Kaso mama. Isda. Ano. Right. Yan. Yan. Yan o. Huawei. Yan o. Yan ang restaurant nila dito. Yan. Maliwanag ang ilaw. Maganda. Maliwanag. Yan. Yan. Yun na. Yun. Saan yung lechon nila kanina na wala? Lechon dito. Lechon baboy. Long Vietnam. Ayun na. Okay, kita ko na. Eto. Luto na siya mga paps, oh. Wow, luto na. Alright, sarap na tong kainin. Ayan, oh. Wow, lechon din pala sila dito. Lechon baboy. Sarap kainin. Wow.